ang gugma nagbugkot sa duha ka partido. Kung nahigugma ta si Ginoo, nabugkot ta si Ginoo. Kung nahigugma ka sa imong isip ka tao, nabugkot ka sa imuhang isip ka tao. Kunyari, sa magtiayon, so nahigugma si konsyal, yandahan ka na naikonsem, so nabugkot sila. Si Indang kang Jutam, nabugkot sila. Mo ng cord of love. Ang Ginoong Diyos, ingon siya sa iyang pulong, nga gihiktan ko kamo sa pisik sa gugma. Pero wala nagpasabot nga walay restrictions. Example ha, sa lihang na minyo na mo ni Gudoy kay, makalaag-laag pa ba ka sa gusto ni mong laagan? Dili na. Nanay, restrictions. Musugot ba ka nga si Jotam Dam, magsigirag-laag mo, talagsan na mo uli? Dili no. Kaya na ang may restrictions. Kaya nga naman, unsa may katuyuan, unsa may rason nga nung naay restrictions,